ଆଜିର ଅଳ୍ପ ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୀତ ସହିତ 55 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ପଠନ କରନ୍ତୁ. Sanikin kambolan bakuri miggal yagya sudan turulingan. Akin olba. 55 turulingan. Oh, turulingan. Barnyang gamlay bogat mangyen kukuran ambere renengan dakulinden nyen engle luluna nyang tai beding. Praise the Lord. Boy sitap kinoling nam kituna sitamti kanam beri logi latin agit tebina gerang kaman itin gamte gameden. So I said, "Oh, that I had wings like a dove, I would fly away from and be at rest." Tidni balik logi nale arbang lebih nagarang kaman bar nyen gamlai bogat mangyen kukuran ambari anengan dakulinde nyen engle lulunan nyangtai bading ijapo এটি আম্ভেমানে স্পষ্ট ভাବରେ দেখুଛୁ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ନେଭର ଡିଲେ ମରି ଜଙ୍ଗଡାନ ଆଙ୍ଗାଜା ଆନବ ଡିଂଡିଂନେ ଓଡେ କିତୁଙ୍ଗନା ଜଙ୍ଗଡା ଆଙ୍ଗାଜା ଆନବ ଡିଂଡିଂନେ এই প্রকার বিষয় আম্ভেমানে দেখুଛୁ এটি দেখা যাইছি যে কুকুর নম্বরি আরেঙ্গেন ডাকুলিন্টেন এঙ্গান এংলবিন লুলুনা ᱧাংতাই গামলে এটি কুকুর নাড় আরব জঙ্গেলি ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ସହିତ ଆରବ ଜଙ୍ଗଲ ଢେର ଅନ୍ୟ କାହାର ଦ୍ୱାରା ସହିତ ଏଠି ଆରବ ଜଙ୍ଗଲ ଢେର ଇତିନାସଂ ଗାମେଣ୍ଡେନ କୁକୁର ନା ବୟ ଏନିକୋଇ ଆଉନ୍ଥିଡନ୍ ଯେ ତାହାର ଗୋଟେ ସୁଇଟଲି ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପେବଲ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଅଛି ଇଜାପ ଆଣ୍ଡ ତାର ଆପିୟରେନ୍ସ ହେଉଛି ଜେଣ୍ଟଲ and really strong and mentally very emotion tapore strength of the wings how to fly ei প্রকার তার গোটে পাওয়ারফুল রয়েছে যে কুকুর নামং আব আরেঙ্গেঙ্গন আপাভার তার শক্তি রয়েছে লানাগাডন দেখো বরকে এতিগই ডানুকান ডাকুলি যে ডানুকান সসলে আডকুতিন আকুকুরান কানিতে কুকুরান আম্বরে আরব জঙ্গন ডেলি তার অর্থ পবিত্র আত্মা তার অর্থ পরমেশ্বরঙ্কর আত্মা তার অর্থ কিতুগনায় আজঙ্কারান আন্নব ডিংটিং নে আম্ভে মানে অনেক থর বাগধান করি থাও আম্ভে মানে অনেক থর প্রমিস করি থাও আম্ভে মানে অনেক থর কানম্বরি জিব তিম্বি কুনম্বরি গামতবি এগে ñen ডাকু বুতি যে মন্ডং নারং না খুলি জেন্ডেন ñen দ অংনাম সায়াম তাম কানি কুনি গাম প্রমিস করন্তি বগা মিনুপ্তি ভাল টঙ্কা পাইবি কাম করিকি রোজগার করিকি ভাল পয়সা কমাইবি এতিকি টঙ্কা মু পরমেশ্বরঙ্কু ধান দেবী গা ম্যাডাম সেমানে প্রমিস করন্তি কিন্তু সেমানে করন্তি নুহে সেমানে কৌনসি কার্য করন্তি নাহি কারণ সেমানে বুলি যাহান্তি টঙ্কার লাড়সারে বিন্দ মরি জঙ্গলাতি নানা ডংডিংনে আগ্রাঙ্গামান আম্ভে মানে স্পষ্ট ভাବରେ দেখুଛୁ যে পবিত্র আত্মা কেবে বি বিড়ম্ব করন্তি নাহি মরি জঙ্গলা পরমেশ্বরঙ্কর আত্মা কেবে বি বিড়ম্ব হব নাহি যেতে দূর কোণ হেউ না কাইকি judging asangai do dakueti 1000 miles even more miles थिले मध्य परमेश्वर केबे भी आंभ मानंकु छाड़ंती नाही समुद्र भितरे माछर पेट भितरे थिले मध्य परमेश्वरंकर आत्मा छाड़ंती नाही सिंहर घुंपा भितरे थिले मध्य परमेश्वरंकर आत्मा छाड़ंती नाही आंभे माने केहू अग्नि रे थिले मध्य परमेश्वरंक आत्मा छाड़िबे नाही सेइति पई प्रिय भाई भौणी माने आंभ मानंकर विश्वास कुमड़ आउ शक्तिशाली एहीपरि रहिबाकु पड़िबो एक्सक्यूज मी किए जदि अनम्यूट करिनांती किए जदि म्यूट करिनांती अनम्यूट करंतु प्लीज सेतो ब्रदर अब सुइंग गामले आमन मोद नम बंदवा गामले ने सरंग को सेंतम ब्रदर ओके सो मे गॉड ब्लेस यू
आम्भे माने एठारे देखुछु जेते बेड़े पवित्र आत्मांक विषय आम्भे माने एठी परमेश्वरंकर आत्मांक विषय आम्भे माने डिस्कस करूछु कितुगन अजंगडन मेललेंदमी डिस्कस करूछु सीए विडंब करंती नाही। प्रथम आम्भे माने तार थीम देखुछु जे परमेश्वरंक आत्मा विडंब करिबे नाही। इजाप परमेश्वरंकर आत्मा विडंब करिबे नाही कितुगन अजंगड़ा आंगाजंडेन नब डिंग डिंग ने व्हेन द जीसस क्राइस्ट वाज बप्टाइज्ड जेते जीसु क्रिस्तो बप्तिस्मो नहीं थिले आंगाते जीसु क्रिस्तो तुबदान तिएतिन फ्रॉम द हेवनली डव वाज केम डाउन ruang sering aboy boku kuran lapsan lapsolin jisun alanang kalingan yaitu ni japo taro artha kono the Holy Spirit was descended from the above in the heaven ruang sering mari jangadan lapsolai and the gravitational force could never match it ei bishoyre kaha soito match koriba pahi hei paribo nahi karono that is the unmatchable things kuna taboy Europe jong dagina birna ibdanisam dagina birnan kalinna ati todong gamang kitungan ajangada jisun alanang kalingan alap soitinan Europe ding ding limbi tanam dam bunyak taranji Ajadina Mari Jangadan came down from the heaven and help you to guide out to work. Manreng naling legenden Mari Jangadan lap sole doong lenap tangore nyatap loge 1 year bindaku 1 baran bindati yanggam daku na bindati doong len nami tangore gadi le bangsagam daku. तार अर्थ परमेश्वरंकर आत्मा आंभमानंक सहित रही। प्रिय भाई भौणी माने जेते बेडे आपण मान निश्वास प्रश्वास नौछंती जेते बेडे आपण माने आंगात आतंगिमतीन आंगाते रंगीन आमदुंगते बरोकी कनम्बरी गागानान कनम्बरी जुमजुमना नान्यांगते नागरंगामान मरी जंगड़ा परमेश्वरंकर आत्मा आंभमानंक सहित थिबा जुगु सठिक समय रे सठिक शक्ति सबड़ कराई थाए एटा मने रखंतु पवित्र आत्मा विडंब करंती नाही परमेश्वरंक आत्मा केबे भी विडंब होए नाही विडंब केबे हुई थाए जेते बेडे आंभ मानकर विश्वास कमी थाए वन आई एम लिंगन आंभ मानकर विश्वास कम रहिबो आंभ मानकर अविश्वास थाए से समय परमेश्वरंकर आत्मा शीघ्र आसंती नाही सेति पाई प्रिय भाई भौणी माने विश्वास औची अति आवश्यक डिरनान जिन मुड़ा डागिन आपिरनान मनरेगना लेंगे आम्बे मन देखुछु इन द anointing camp when the people cry out with their countries and heart tears for the Holy Spirit to fill them he descended from the heaven जेतेबेले एनोइंटिंग कैंप रे थिले प्रत्येक लोक माने से माने कांदु थिले से माने हृदयरु से माने कांदु थिले से मानकर रुधन एमिथि थिला जे से मानकर पेनफुल इमोशनल एंड एवरीथिंग इट केम डाउन तापर से मानकर रुधन आम्बे मान देखि थाओ जे तांकर टीएस तांकर आंसू ओरे आजरो मडंजी कनम्बरी डुंगले दो कुना तक जंगिले कितुंगन अजंगडलप स्वाइते आमेन कितुंगन अजंगडलप स्वाइते अंतिना सतरम्युटम बुजाक तरंजी कमी दिसंबर अंगाई लिंगन मंगलेन इतिंडकू एते वर्ष एला आम्बे माने क्रिश्चियन हेइचु एते वर्ष एला आम्बे माने क्रिश्चियन परिवार रे जन्म हेइचु एते वर्ष एला आम्बे माने क्रिश्चियन बुली रहिताउचु किंतु वर्तमान ख्रीष्टंकर स्वभाव कितुंगन अरब मडन बल्कि क्रिस्तु अरब मडन क्रिस्तु अन्यमान मंगलिंगलेन takupo kanatal nokak pendeti Kristu Arab mada manglinglen dakubin apsele snaik side delainden alen itinitina baralum bindeti alen Joseph ambari kitungan adong abantong bindeti
प्रथम पॉइंट जोसेफ अंबरी अलें कितुंगन आडोंग अबंथोंग बिंडेती जोसेफंक परी आंभे माने परमेश्वर को भय करने को पड़िबो दानिएलंक परी परमेश्वर को भय करने को पड़िबो एई परी आयुभंक परी आंभे माने कष्ट दुख क्लेश जंत्रणा थिले कितुंगन आमंग बान डिरनालेन अपसुई बिनते मने करो नामी आकालम लेंgan asun rangan kukun parisuan kani ingan gatan kanam berdelin manranji aboy birnangam taji gay tonai lam jopodeng tonai lam jopodeng se kono bodo byakti heichi je tonai taji se kono bodo ei pori officer heichi je tonai taji bo suda gamang marodi thi mado ani tonai ji jadong ke boti to tonai lam jopodeng abak mak sonu menasiling surpit dam tinji kitu menasiling surpit dam lembi kana asu tinyen kana bim tinanyen gamle garbir ban yir rabi osantan tonai linji gamle kota aji reban purpur maranjamang kudanan jamang yirtaji kudanan jamang yirtaji una kota tonai linji gamle anyo ki kudanan niting gamte ajari na bunyang doong nam tonai lamji kanambari polamji kanambari sannilnam alakijam panglaji ode sinrinam panglaji kanambari ganutrang ralaji do kanambari kunayam linga namang kaitam gamle jere nani banthongam batin ating bimbi mande andel kaiti banantongam batin achari na kunamar thonaji tingal banantongan dhoro madore se mori jai thae tona jante batin se kono kori thae se kudanan पैसा पाइबा पाही गोटे टंका ठी पेठरे गोटे खाद्य धाना देबा पाही से केते मिछ कहिताए केते मिछ कहिताए ये नाडकु बाथि नायन गोटे मुस्लिम परिवार अछंती से लोक आबोई मुस्लिम जी आकुड़ा अनेक लोक माने मिछ कहि कि से टंका रोजगार करि था मिछ कोई के गामे ना सुलिन जी दमदेन बोती तो तोनट लमजी ते यिरा ते न यिरा कनम्बरी आरेगम तिकदम कनम्बरी आलम बिंडेती कुनम्बरी आलम बिंडेती कुमेड पांग बिंडेती कसीमा पांग बिंडेती कनम्बरी आमन खूबले सिकोटे साबाक तम गामले सिमती 2000 दिनो को 2000 4000 5000 टंका टाणी थांते से माने लेबुन दंतजी एटा लोक माने बुझंती नाही एटा लोक माने बुझंती नाही प्रिय भाई बौनी माने डॉंग लिंगलेन आंगाजा तोनजन डकुए डॉंग लिंगलेन आबोय डकुती गुटे इन्फेक्शन थाए से इन्फेक्शन केमिति आम भमानक शरीर रे प्रवेश करि थाए आग्रांगा मान अलेन आंगांत साइंस किनो लिम्बिडेन ओडे तेते बायोलॉजी किनो लिम्बिडेन भरी लोग गलम तबी दो आंफ मानकर जे कौनसी इन्फेक्शन थिले मध्य रोग अन्य अन्य नाम रे देखा जाए गामडको एटा किए जानती नाही इन्फेक्शन आग्रांगा कौन मन कर अनेक लोक मैंने पानीपुरी खावाई बेसी पसंद करती अनेक लोक मैंने रोड साइड फूड माने मनेंग गार्डन आजनबन जाजुम भी सुमताजी कु मनेंग गार्डन आजनबन आजनुम जो में यांगम डकु तागलम तेपो से माने धूड़ी था पर कुनी लक इतिंग आप तो धूड़ी सोला नीति नीति ताईरे पड़ी थाए ताईरे ही रोग आसी थाए सेटा खाइले नहीं कि कौन वो आम को शरीर रे जाए कि जंक फूड एकी तैयारी हुए सेटा जेते आसीता है ज्वर हैला परे लोक माने कुड़ा नाम यदि तोनैलम जी एटा होची सेटा प्रिय भाई भौणी माने गुटे मने रखंतु परमेश्वर ठारे आंबे माने प्रार्थना करुथिले तोनजन अगता रंगने एटा भी अछि ओके एठी आंबे माने देखबा when the disciple had gathered together in the upper room तृतीय पॉइंट कोन होची जेते बेडे शिष्य माने आंगंती जनंगना मरंजी लनंखावन अरूमलिंगन रुक्कुलिंजी और गर्बिरिंजी तिगदमलिंजी गल्जी दिन सिकोजा पेंटिकोस्ट ने पेंटिकोस्ट नयम लिंगन गल्जी दिन सिकोजंजी कितुंगन आमं गर्बिरिन कोइजी इजाबो कितुंगन आमं गर्बिरिंजी एटा गुटिए परमेश्वरंकर अपेक्षा करिबा इजाओ नाबे आजिकालीर जुग
गिर्जांडम चर्च मध्य जीवाटा गोटे क्रिकेट मैच बढ़िया गला गिर्जान लाइर भी नपसेले क्रिकेट मैच बढ़िया गला सन्ना अंडंग लाइन 2 घंटा पर्यंत मध्य जनंग टीमार जनंग टीयते इजापो पूर्वानायम लिंगन 2 घंटा पर्यंत मध्य जनंग टीयते एबे कमी कमी आसीच कि घंटाटी हो गला केबे केबे अध घंटा होउची केबे केबे 10 मिनिट होउची का नंबर जनंग देती kun 10 minit 20 minit lingan atak ku ten zaman raja bangsa nyanang timar gamle manranji stamp dionti stamp mudrankito koronti ichapo mudrankito koronti priyo bhai boni mane orro marananganti सरोबान लबल 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 औरन और रे जब मोलम बुत्थे सिकोय गड़नायम लिंगन अथेंग इतिन जो अन्यंते ठीक सही प्रकार जत्ते रोयोंगम पांगम पांगले न्यनंगन तिकते भी एत्रे मनरांचांजी बंसगम जंगड़ालिंग मरंगती जनता तले नगलम बिंडती बंसगम जंगड़ालिंग अमरंग बिंडे तले नगलम बिंडती इजापो पवित्र आत्मांको अपेक्षा 10 दिन पर्यंत शिष्य माने से माने ऊपर रूम रे से माने अपेक्षा करुथिले प्रिय भाई बोली माने अपेक्षा करुथिले ठीक सही प्रकार वर्तमान आमे माने डिसेंबर मास को आसी अछु आमे माने परमेश्वरंकर अपेक्षा रे अछु ना आउ कहार अपेक्षा रे अछु केते जण तो एई नाइट रे एई रात्र रे आ विभिन्न प्रकार दिन रे कोन से माने निजर गर्लफ्रेंड एवं बॉयफ्रेंड रो आई लव यू सुनिबा पाई मध्ये से माने अपेक्षा करंती अब्बा कोन गुटे टंका आसिला बढिया कोन गुटे सुन्ना आसिला बढिया अब रना नायरता नंबरी अब इतिंती अनंतबी नंबरी से माने अपेक्षा करंती घंटा घंटा केतेबे कहबो केमिति कहबो को आकार रे कहबो को माध्यम रे कहबो को सेंटेंस रे कहबो एमिति गुटे आलोचना रखिकी सेमानंकर कोन सेमानंकर ब्रेन को मते मारी दियंती एवं सेमानंकर मस्तिष्क को नष्ट करंती सेमानंकर चिंताधारा को नष्ट करंती आनोगलन जब से तजी आका एतिंगा तो आनोगन दिन जब से दम तिंजी आतना कुलिंगन किछि जदि रेस्पोंड आसी नथिबो विष खाई कि मरि जात किछि जदि रेस्पोंड आसी नथिबो विष खाई कि मरंती एटा कहंती इडियोक्रासी थॉट तार अर्थ भागडामी रो कार्य प्रिय भाई भौणी माने आंभ मानकर शरीर गोटे परमेश्वरंकर मंदिर निजर शरीर जदि नष्ट करूच ताहेले परमेश्वरंकर मंदिर को नष्ट कल नहीं निजर शरीर को जदि नष्ट करूच तार अर्थ परमेश्वरंकर मंदिर को नष्ट कल जदि निजर शरीर गोटे बेश्या आकार रे बेश्या कार्य करिथाओ तार अर्थ निजर शरीर परमेश्वरंकर मंदिर को नष्ट करिछ मने रखंतु आंभ मानकर शरीर परमेश्वरंकर मंदिर एटा मने रखंतु केबे भी बाबंतु नाही मु जन को मिछ कहीदेली से बुझी नेला मैं उसको बेवकूफ बना दिया हाँ लोग कहते हैं हाँ ये बोल के वो बोल के मैं बेवकूफ बना दिया वो इंसान बेवकूफ ही बन गया गाम लोगन दी थी लेकिन परमेश्वर का सामने वो खुद ही बेवकूफ बन गया कि तू नागरे गिल्लेंगे नानी गुटे मूर्ख मनुष्य ही गला कि तू नासने सेंगलेंगा कना तले नाकलम पिंडेती निजे अन्य मानन को मिछ कहला परे निजे बिगड़ा जानो जोलडाल भी नाती करे तरक्खाल भी नाती करे कनम्बरी गामल बिंडे कुनम्बरी गामल भी नाती करे आमे बान भाबुचु सेमानंकु मु मूर्ख बनैदेली माने कनम्बरी सेलसिलाई गाम तो बिंडो कितुंगन आसनें सेंगलिंगन तनम जिम डबुन्यांग तनंजी अल्लेना बोय कितुंगन आसनें सेंगलिंगन कनम्बरी आमन रांजी देलाई इजापो आउ गुटे अंश आमे माने पठन करबा सेटारे कोन लिखा जायछि इन इंटिमेसी विथ गॉड सेटा होछि यात्रा पुस्तक 20 अध्याय 21 पद ज्ञानागो कंबोलन बकुड़ी आसुड़ा बकुड़ी आबोली
Nyana ko boku. Kinolba. Kodi abo ingana kinolba. Antinasan mandanji. Antinasan mandanji saingdam tang sangai dam tanang leji. Bindo wanti kitungan dakunetin ko ti Moses karran. Tungtung parje lungudan adamban ietin. Praise the Lord. Kitunga wantara kuli tanam yundam bunyatran je kanabirna ambin jari logi agalam binde thi. Antinasa manranji sangai dam tanang laji gamenden ugai girjan ayam lingan sobaban ayam lingan ol sirungan delinde naiki sirung bojan do sirung marampan satnya nang tikte je gamle iting gam tu bi pallo aban ago bin apsal manranja iraj wangop tu ji wan tini banda kode urani banda kode olojaranda kode tini banda ko gol wat ko talu buban to go bido pallo an aja tatnya ko bisa ta sirung marando abirinda je satra kuti pallo an aja sangai dakutinji sangai dakutinji kanata len ruwate sat gagana ban air rai agrangam naiki anogalin dakutinji allen gagana ban sat air rai ka kotne lingan allen ruwate agrangam sangai antako baji sangai antako baji asaringan aninji kitunga bang nadam naji bindo ite dakonto bindo want kitungan dakunati Koti Moses khara tungtung parjit lungudan adam ban iye tingam dako. Ida uchi gute best example in the Christian life. Adiarang gamlende naiki lokomane church ku jiba agarangam adkwe osatta cinema banair ba papare cinema banair ba cinema re kono hochi Moy aboy bunyangan gilai do bigedati dadinya nao se robar dino church ku no jaiki parla kemra cinema ku gola status re rakhuchi ticket kadili ei cinema dekhili kuna ta gilai kana ta gilai gamle nye anga thogalam ponam pulle khailai amana tiarang girjan yirrabe cinema baniyanile status re rakuchu agrada garad magasa tu kie परमेश्वरंकर संतान सन्नियारं गार्बिर बनिले नमाडियारा सिनेमा बायर व्हाट इज द यूज की लाभ अछि इजाप ताकु कोइले सन्नियारा गार्बिर बायर आडियारा सिनेमा बायर तारो मीनिंग कोनोसी अछि कि तारो मीनिंग कोन अछि कि प्रिय भाई भौणी माने कोनोसी नाही जदि आम्भे माने प्रार्थना दौचु एइति पाई बागु आबुंग संगलिंगन जे इंगन दकुल बिडेन अलें गनंगलिंगन गलुलंग तिंगानु बिरनाडको गनंगलिंगन गलुलंग इठी आम्भे माने इंटिमेसी विथ गॉड आम्भे माने परमेश्वरंको सहित लागि कि रहिबाकु पड़िबो जी जी दमलिनाडकुन बिंडे त कितुंग बाते ना panyum kita binti antina sanyeng gamta yang angati panyum dakula den itin dalatin panyum dakula den itin dalatin buti japa kalapte panyum dakula den kitungan itin dati baitla silakte antina sana alendaman panyum dakuna binti प्रिय भाई भौणी आम्बे माने दुख क्लेश जंत्रणा तिले सेतिरे आम्बे माने किछि कष्ट थिले परमेश्वर आम्बे मानकु रक्षा करंती बिंडो लुकवाम इथिंग आम तुबी लुकवाम केबे भी रहिबाकु नहे लुकवाम केबे भी रहिबाकु नुहे इजाब आसंतो आमे माने पठन करिबा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 15 पद 15-16 पठन करंतु कोन लेखा जाई छी 15 Akin olba 15 linga. Ini taruh 15. Birna namji nyatu gamle aman.
Sayuti ori tagiti antati nyen dalam. Naman sayu ori tagi ade bini something bading. Destalo. इठी सयु ओरे तगी आडे बिन इसुम तंबनी इजापो आउ 17 पदरे पठन करो तो कोन लेखा जायछि Sotro. Idina sanggam lende nyen biti dam nyen ateng biti ndaku bar iti ja sana isa nyenti gamle aman gamte do. Yan gamle aman duka dam tungda sorry. Duka dam tungdam jadam banagi dam karu dam do. Urut do dam daku antati aman keleme please the Lord. आम्भे माने कौनसी एटी लेखा जाउची एक्चुअली गोटे विषय 16 रे कोन लेखा जायछि 16 रे Sodoli na kinalba. Antina nasan akan. Sayu ori tagi air delabi. Panyum adevi nasan. Nyen do ongnam. To nye sering baik tai. इठी लेखा जायछि प्रिय भाई बहन माने स्पष्ट भाबरे आमन सयु ओडे तगी इरदेलबिन पanyum adelenassan nyen do ongnam to nye sering baile setai tar orto baile setai dekhonto angat-angati asindang gamle watwa tradition jena lagarna ende naki aniji sur rabi satak seo deline na panyum dati lang thi kunat galbi de nai konobo peto kharab hobo ঝাড়া বান্তি ধরব কারণ এটা লাগতে এলে এটা লোক মানে জানিবে নাহি আশিনাঙ্গা মেডে প্রপার বয়লিং ওয়াটার বক্সগাম আশিন্তি নাডা আলেন গাবিন্ডেতি কারণ সিকো আডা গালবিন্ডেন আলে নীতিদেতি তিনি বক্সগাম দ অংলে জেনরে লাঙ্গডকুতি বিন্ডো তিনি ডংলে নাগল lamai tina granga am bible ni tingamte am panyum delamande nya to nya saring baile sitam bajai tin one aru tobi সিদ্ধান্তর খিড়িমিড়ি ক্রন্ধনর স্থান নরক কুণ্ঠরে আমি মানে পহଞ୍ଚି ଯିବା প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ତି କରିଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସିଧା ସଡ଼କ ନରକ ଆଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଇଚ୍ଛାପ सीधा सड़क नरक आड़ तगे संगलिगन तैगल उलन अंतिना संगामेतिन अल्लेन सयु ओडे तगी आडे बिंडेति बिंडो पुन्युम आडे बिंती सिनेमा बान येरे बरोखे गिरजाबान गारबिरबा कुनी कनी गामदेलेन अबोयना नातंगोरिंग निर्जालिम्बी कुड़ी को तातंगोरिंगान कुड़ानन जामंग पुरपुरन जामंग कनी कुड़ी को ता येरेंदेन की लाभ अंतिनासन सर्व जगत को लाभ करी जो निज जीवन को हरेब व्हाट इज द यूज व्हाट इज द गेन इजाप अंतिनासन अल्लेंडम बरी लोग कितुगन आमंगबान सुरफिडम न बिंडेती अतिदम न बिंडेती एतरे कितुगन तो अंगले बरी लोगे अपतांगोरते अंतम बरी ओके ஞானாகோ கம்போலம் बकुड़ी मलया सुडान बकुड़ी बागुलिंग किरोला बेटिंग आपते ஞानागो कம்போलन बकुड़ी मलया सुडान 25 अध्याय 22 पद पठन करंतु यात्रा पुस्तक Akin ang babae silingan. Donye kunan amanang para arabatang bin do asuyum groban alanang kansering ano sa sakin pilan kanal kalan lingan dakuan dakule danak kun delin abagu Iruwanji atrang di seding amanang pra arbi reng Israel merenji atene kude bananyanji doong nam gat lampai praise the Lord doong nam gat lampai torong gamang kitungam barit logi jib biranti nobling aitin nyeng kude birnanji doong nam gat lampai परमेश्वरंकर आत्मा विडंभ अबनाही इजापो कितुंगन आजंगड़ा अनब दिंगने गामलालेन न्यानांगले नकुनामी अंतिनासान जहा घटना हबो आइंगन आसांगी मरंजी लनंकालिंगलें कनी कुनी गाम लुमताजी कुनी जंगाती कितुंगन तो अंगलें गलमते
Batuan tayam lingan ganum telingan agit tapi nabirna ini dirna sanai nayam lingan nore watayam lingan agit lain jaganum teling abirna di dirna binto ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେତେଟା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ଆଗାତେ ଗରମ ତେଲିଙ୍ଗି ଥାଏ କୁନାତେ ଆଜାଡ଼ି ନାତେ ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ସକିଂ ପାଇଲି ମାନେ ସକ୍ ହେଇଗଲି କେମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅବାକ ମଙ୍ଗିତ ବି ଏତେଲେ କୁତିତ ଦେତି କାନମ୍ବରି ଦେତି ଆଗାମ ତେନ୍ ଜାତି ସେଇଟା ଅଜରାଇତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ এটা তার অর্থ পরমেশ্বর আম্ভମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗଲେଙ୍ଗା ଲମ୍ତେ ଗଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ we have to speak with God face to face allenar muka muka kituan batina arbir bindeti arbir binagranga mu bible kinol bindeti bible tumhim bindeti garbir na bindeti kituan amang tigdam na bindeti etteren todong kamang kituan tonglen tangor rakten antina satarmi dam binang tranji angan talen kituan amang ban basu tabi ale kituan ba tarbir tabi Titalem bari loganap si tanyang tabi nyanago kambolan tetisi odhyayo 9 পদ পঠন କରନ୍ତୁ Bokuri Miguel boy asuran tinjiling kino laiba Kinol ba? Nahulungan. Angati Moses wanu kuna tambo sunglingan ganetin, salitin, sundang teran, laksolin, tambusengan. Agaranggan bang tanangetin do, ateng antis ring gamang tunga Moses sampara arbire. Antisri Moses ampara kitunga gamang tunga arbiretin. Kenapa nagallu bindati? Titi gamang tungan Moses batin arbiraji. Aingan amanran todong gamang kitungan batin basute. Aingan amanran todong gamang kitungan amang batin daptin. Aingan amanran todong gamang kitungan amang ba dakutin. Anin todong gamang kitungan batin arbirtaji. Antina sanalle daman nami asering kitungan batin arbir binap sele air binakui bindati. Ijapo. Tarim jumda bunyak tonanci. Allen daman nami sering aboy gute nispoti nebaku padibo mu परमेश्वरଙ୍କ ସହିତ କଥା କରିବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ରହିବି bari monam batin bari chiim batin bari tigdam nam batin kitunga namang ban allen abasu pindeti ijapo kitunga namang ban abasu pindeti etigo John kambo alan aboy asuran bokuri galmulingan bokuri migalingan kinoleba bokuri migalingan John kambo alan aboy asuran bokuri migalingan kinola biting gamte Aba asuran bokuri migalingan tadi tu bar John sakin tile gametin kukura nambari ruang sering la sole ajanggala nyengi lado antati anin mangnetin I saw the Spirit descending from heaven like a dove. Aboy kukura nambari kitungan ajanggala lapsoaiti gamle titu John aningat lametian pirna. Nye kanati gitlai. Dekonto. Parmeshwarଙ୍କର ଆତ୍ମା aboy kukuran ambari lapsoaiti. Manglinglen kitungan antai basuen aboy bo onti de nambari ore bo janaba nambari kunatalen agalam pindeti ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱର ରୁହନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା we have to be with God ejabo anak paikam bolan tamji asuran bokkuri migal guljiling kinolaiba itingamte Bokuri Miguel Guzilinga, tamji asuran, anak paikam bola. Bayal kino na ba? Oh, ato 39 po? 39. Bar anin ji daan sering bunglina ji nang kiti sering gamang tu nachanggalan pilih adong urung le pangetindo antana bay mar anin adong okti geja do anin irka moile tangorban iretin president
Tepti Philip apthap dong angan ti tubub dan tilena tiki. Kituana janggaran lap sanap srado ang nurung lupangetin. Boman rado ang kituana birna aobling binap sele. Dekhon to. Eita uchi gute Parameshwarankor atmankor karjo amphamananko jiboନରେ. Parameshwarankor atmankor karjo. Okay, anti nanap pai kambola Miguel boy asudam baguling kinoleba. Itingapte. Miguel Boy asuran baguling. Baguling. Akin ba. Barani ji gamang tungan adong dan pilih jido. Anim linji aneng mari canggalang gametin upin tu lamun lembin. Barno bado sol adong yang guding le. Tak ngilat antala naman alembin asanya napsele ani ja adong ansaba. Restelo. Iti Parameshwarankor atma gute karjo diya jai deichonti semananko. Tite kituna jangaran itiniting gamte do onle nagat lamte napin kanata lengi chape. Tinasan tinalle nami Parameshwarankor atma bidombo koronti nahi sei bishore ambe mane aji discuss korbochu. Tar ortho Parameshwarankor atma amphamananko upore অবতরণ koribe ebong kebe bidombo koribe nahi. Saninking kambolan Miguel unji asura tamjiling kinora. Saninking kambola Miguel unji asura tamjiling. Miguel unji tamjiling. Nyeng gamang tungan adong adjo abak matai jandung sing banyeng ani dakuting asal nyeng. Ini lagi detang Restelo. Iti Parameshwar amphamananko soito sodha sorbodha rohibe. Ijapo. Kanabatin alengalam tabi I shall not be moved. Priyo bhai bhori mane ajiro dinuru ambe mane Parameshwarankor luko mane ki Parameshwarankor santano mane ambe mane kebe bi bidombo koriba nahi gute nispoti neba nimonte gutie bisoyore ambe mane karjo koriba nimonte bidombo koriba nimonte koribaku nahi. Abding ding binte itin talen abding ding tembe etren kitungan anap sitan jande manglinglen dingte kanam bari tanam jenda banyak tan jalen damana surpit damna bindeti engala Joseph aman train nani surpit damnetin allengit labi baroki aingan aman raja surpit damnji anjitin deliji Samson anin kitung lingna tigdamna ganit bat lingan dakuli kanam bari ani panat radan yangle baroki alen angan tabi Ateng manranji onani odo sopiran angan te biti nyang laji biti nanja agni maling da kul jatasan te kitungana ati mangling jende nanji karani dan nyang laji karam bari ateng man balloi maranja daku tek karam bari ateng manranja daku do aninji biti node ganit maling nai renja sananja sane iran deliji ijapo Alen iskari judan selgalam tabi angat lebunasan jisuna dong adong timetin kunayam lingan anin daman yetin do damne do kai ligam le jandem pirnan ale rabang tabi kanam beri kanak kalan jadaku kanam beri tanunjingin jadaku artina allen daman gode biswastha bhavore aba dirna dagin kitungana anom dilingan ale adakuna bindeti kitungana mangatik damne bindeti etde marit changkaran or kituna jangkaran adinge allen do onglen aurum binap sele kan diknelingan kitungan do onglen ap sitaete